because of the grace of oleh karena God. kasih karunia Tuhan. And then we can minum kopi, makan roti, goyang Minum kaki. kopi, makan roti, Because God kaki. protect us Tuhan yang melindungi kita. so that we can sit here. Kita bisa duduk di God sini. has job for us to do. Tuhan punya tugas buat kita. The kingdom is given to you and me, Kerajaan itu sudah diberi pada engkau dan saya, not just for us, bukan untuk kita saja, for us to bring people tapi untuk kita bawa orang-orang, back to the kingdom of bawa God. orang-orang kembali ke dalam Since kerajaannya. COVID up to now, Sejak COVID sampai sekarang, the church has been transformation. gereja mengalami perubahan Many church has new church coming up, dan banyak gereja-gereja baru juga muncul. and many people have refused to go to church Dan orang-orang yang menolak ke gereja because of the COVID, orang masalah COVID dulu, fearful and worried. takut, khawatir. But God said, "Fear not, Tapi Tuhan kata Do jangan not takut, worry. jangan khawatir. I'm with you." Aku beserta So engkau. today, Hari we are ini so blessed. kita sangat diberkati. The church, we can go back. Gereja kita bisa And kembali one time we lagi. cannot go back to church. Dulu kita pernah tidak bisa ke We gereja, cannot go back to see our children. tidak bisa bertemu Our anak-anak. children cannot come and see us. Anak-anak tidak bisa datang bertemu And kita. you know, in my life, Di dalam hidupnya, we never miss Chinese New Year reunion dinner. biasa kalau ada malam Imlek itu ada makan malam bersama And keluarga. then reunion dinner, one children come in the morning, one in the afternoon. Tapi pada masa itu satu anak datangnya makan siang, satu Your lagi house makan can only malam. have 5%. Dalam satu rumah hanya boleh 5 orang And bertemu. then it's not the same. Jadi tidak sama Your lagi. reunion, we all come together. Tapi sekarang kita bisa kumpul Children and bersama-sama, grandchildren. anak-anak dan cucu. And now we have one go out and one come in. Tidak satu yang datang, satu pergi. Our time Masa waktu kita was restricted, dulu dibatasi, but today tapi hari ini we are set free kita sudah because of dibebaskan the grace of oleh karena Jesus kasih Christ. karunia Yesus. So today, Jadi hari ini God has good plan for you and me. Tuhan punya rancangan buat engkau dan saya. 2023, 2023 a year of God, glory, goodness, and grace. tahun kemuliaan, kasih karunia, kebaikan Tuhan It's for you and me. untuk engkau dan saya. The year of darkness is habis. Tahun kegelapan sudah berlalu Today is a new dawn of God shining upon you. dan hari ini adalah pintu yang baru, Tuhan menyinari engkau. The glory of God come with the light that shine upon you. Kemudian Tuhan datang dengan sinar yang menerangi engkau. Light shine, darkness hilang. Kalau terang itu bersinar, kegelapan lenyap. Light shine, Terang bersinar, trouble hilang. maka masalah juga lenyap. Merdeka. Kita merdeka Because we have the power of karena God. kita punya kuasa Tuhan. And God always with us. Dan Tuhan selalu beserta kita. This morning, Di pagi ini, siang ini, I want to share with you beliau mau sharingkan something God has put into my heart. sesuatu yang Tuhan taruh di hatinya. The year of glory, the year of grace, Tahun kemuliaan, tahun kasih karunia, and the year of goodness. dan tahun kebaikan. If you know that the 3G Kalau kau tahu 3G ini that is already given to us, yang sudah diberi kepada kita, especially from 2022. khususnya sejak tahun 2022, Before the end of 22, it's already opened many things for us. sebelum akhir 2022 Tuhan sudah buka And banyak especially hal, this year, khususnya juga di tahun ini 2023, 2023, your life subject to change. hidup kita berubah, Your level subject to go up. level kita menjadi naik, We cannot the same. tidak bisa sama lagi. Orang Christian Orang Kristen pasti naik. harus pasti We naik, cannot go down tidak turun, because we have the grace of karena God. kita punya kasih karunia Tuhan. So 2023, there's a transformation, Jadi especially for 2023 Chinese. ada transformasi, perubahan khususnya juga. If you look at the world, the trouble with China and so many things, we thought the Chinese people has a lot of problem. Kalau kita lihat keadaan dunia, kita pikir orang-orang Cina tuh punya banyak masalah, Problem is good problem. tapi masalah itu masalah yang baik. The more the trouble with the Chinese, the church getting bigger and bigger. Semakin banyak masalah juga dengan orang Chinese, gereja akan semakin besar juga. Bapak, amen. 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 If you don't, amen, you don't agree with me. Amen. Amen. Kita sepakat. You know, Amen. there's so much trouble in all the world, but you see the church, the Chinese church are growing so much. Bahkan banyak masalah, tapi gereja-gereja Chinese juga berkembang. Especially like your church. Juga seperti gerejamu, Don't look at the negative. jangan lihat yang negatif, Look at the tapi lihat positive. yang positif. That God is changing. Bahwa Tuhan sedang mengubah. Are we willing to allow God to Tapi change? apakah kita siap untuk Tuhan ubah That's the kita? most important Itu yang thing. paling penting. This morning I share with your people Hari ini saya sharingkan dengan engkau 3 things that God has given to you: 3 hal yang sudah Tuhan beri kepadamu: the glory, kemuliaan, the grace, kasih karunia, and the goodness. dan kebaikan. Whether you
Like it, you don't like it, it is for you. Kau suka atau tidak suka itu sudah diberi untukmu. But there are sometimes we cannot receive. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa menerima. Not that God did not give it to you, Bukan Tuhan tidak beri kepada or God kita, choose to give. atau Tuhan berinya God has pilih-pilih. already dispatched for everyone. Tapi Tuhan sudah berikan pada semua orang. Today you will see the church. Hari ini kalau kau lihat gereja, I share with you what God had given to me since 2022. jadi beliau mau sharingkan apa yang Tuhan sudah berikan pada beliau sejak 2022. For 3.5 years, I cannot travel. Selama 3,5 tahun itu beliau tidak bepergian. And you know, my life is a mission going round. Dan dalam hidupnya itu dia seperti orang misi yang berkeliling. So for 3 years in Singapore, do nothing is like you're put into a cage. Jadi 3 tahun di Singapura tidak buat apa-apa seperti dalam sangkar. And suddenly, last year, May, Sampai tiba-tiba tahun lalu bulan Mei, God said you're ready to go. Tuhan katakan kau siap untuk pergi. So God asked me to go back to Batam. Tuhan minta dia kembali ke Batam. Before the COVID, He already told me, Sebelum COVID pun sebenarnya Tuhan sudah katakan there is a big thing for you to do in Batam. bahwa akan ada hal besar kau kerjakan nanti di Batam. And I did not know what is the big thing. Tapi dia tidak tahu apa hal besar And I itu. do not know what. I thought I used to go to Batam and preach. Beliau pikir hanya ke Batam khotbah. When I preach Batam for 3 days, 3 nights like that, I go Ya, back. mungkin 3 malam khotbah kemudian pulang. Then 2022 on May, Jadi bulan Mei the 2022 door opened. pintu itu terbuka. So I went to Batam. Jadi dia pergi ke Batam. So my friend, Jadi ada teman di for sana. 3.5 years, Selama 3,5 tahun we all have the same vision, mereka punya visi yang but sama, we cannot move. tapi tidak bisa bergerak But because of the COVID, oleh karena masalah COVID. and God said, Tuhan katakan there's so many things for you to do. banyak sekali hal untuk kau kerjakan. You get ready. Kau bersiap. So I began to work with my friend. Jadi mereka mulai bekerja sama dengan teman itu. But before COVID, Tapi sebelum COVID, God put heart into my friend. Tuhan sudah menaruh sesuatu di hati temanku. So he want to buy a house, Dia mau beli rumah. and then because he only stay in one room, one hall. Jadi dia tadinya satu ruangan saja, satu ruangan. So the heart decided to buy a house, Jadi dia punya keinginan hati mau beli and rumah. then her dream Jadi mimpinya is 3 room, punya rumah 3 kamar, 3 story. 3 lantai. So when you ask, Jadi waktu kau meminta, always have confidence. selalu harus penuh keyakinan God will honor bahwa you Tuhan akan memberinya. because Jesus loves Karena you. Yesus You mengasihi have kau. a covenant. Engkau punya ikatan Today God perjanjian. said you have not asked. Dikatakan kau belum meminta, Ask in Jesus' name. mintalah dalam nama He will Yesus. honor you. Dia akan menjawab Maybe kau. it don't come, Mungkin itu tidak langsung Immediately. terjadi secara seketika, but doesn't mean that God forget. tapi bukan berarti Tuhan lupa. God never forget. Tuhan tidak pernah lupa. God has His time Tuhan punya waktunya for you. untuk engkau. So my friend bought this house, Akhirnya teman ini beli rumah, and the very funny thing, dan hal yang agak aneh, the owner asked for 4.3. pemilik rumah itu minta harga 4,3 M It's at the golf course. di daerah taman golf, The golf course is actually a very expensive dan di area. daerah golf biasanya So my mahal. friend is a Singaporean. Jadi teman ini orang Singapura, His wife is Indonesian. istrinya orang Indonesia, orang Batam. So he said, Pastor, before that was 2019. Pada masa itu dia katakan tuh zaman tahun 2019. So he said, Pastor, can we help me to see? Jadi Master bisa ikut sama-sama lihat nggak? So I went to see the house. Jadi dia pergi ikut lihat rumah itu. Then I walk around, Jadi waktu berjalan and then suddenly I hear the voice, dan tiba-tiba dengar suara 2.5. 2,5 M. So I talked to the wife. Jadi Pastor bicara sama istri orang ini My friend, the wife covered his mouth. dan istrinya tutup mulutnya. He said, how can that be? Dia bilang bagaimana mungkin? Are you sure? Apakah kau yakin? How can 4.3 and I said 2.5? Bagaimana 4,3 kau katakan 2,5? Dia sendiri cakap, saya tak mulut tak boleh buka. Dia bilang dia tidak bisa membuka mulutnya. So I said, Tuhan tidak cakap, lu buka lu punya mulut. Tuhan tidak katakan buka God mulutmu. never said, you open your mouth. Tuhan tidak bilang buka mulutmu. God said, have faith and Tuhan believe. katakan punya iman dan percaya. Okay? Lu diam-diam saja. Engkau diam saja. Right? Don't look for the owner, seller, he will come. Jangan lihat pada penjual itu, dia Then akan datang. dot. Kemudian mulai turun-turun Dot for almost 1 year. sampai hampir 1 tahun. The house cannot sell. Rumah itu tidak terjual So drop up to 2.6. dan akhirnya turun sampai ke harga 2,6. And then my friend still don't want to buy.
teman ini masih tetap tidak mau And the beli. wife then buy quickly, it's so, you don't have. He said, no, God said 2.5, so we wait. Jadi temannya bilang, Tuhan bilang 2,5, kita tunggu saja. He wait not because he believed God, but he also don't have the cash. Jadi dia menunggu bukan hanya karena dia percaya Tuhan, tapi juga belum ada cashnya. So he didn't tell the wife that he's not enough. Jadi dia tidak katakan pada istrinya uang tidak cukup. So suddenly the owner challenged him. Sampai tiba-tiba pemilik itu menantang dia. Actually, what price you want me to sell? Sebenarnya berapa harga yang kau mau aku jual? And then the wife said, 2.5. Dan istrinya bilang 2,5. Not that to speak very loud, 2.5. Pelan-pelan katakan 2,5. So he thought that the man would say, forget it, get up, or don't want Dia whatever. pikir orangnya katakan tidak So he said, kasih. the lady said, okay, let me call my husband. Kemudian ibu itu katakan, saya telepon suamiku. The husband from Surabaya, Suaminya dari Surabaya. because the business no more in Batam, so they all want to go back to Karena Surabaya. mereka sebenarnya mau pulang ke Surabaya. So it's okay, so, Dia katakan oke, jual. what? So fast, so, Jadi dia katakan jual. because the telephone comes, so. Jadi dia telepon bilang jual. So my friend paid some deposit, Jadi kemudian temannya bayar deposit and dulu. you know what the big problem? Dan apa problemnya? The man said, I sell you the house, Orang itu katakan aku jual rumah ini, but I want cash. tapi maunya uangnya cash. Where can you find 2.5 million immediately Gimana cash? seketika dapat 2,5 M cash? But God know all your needs. Tapi Tuhan tahu segala keperluanmu. The biggest your need, Semakin besar the kebutuhanmu, biggest grace. semakin besar kasih karunia Tuhan bagimu. Grace is for you. Kasih karunia diberi bagimu. So suddenly he's a Singaporean. Jadi tiba-tiba karena dia orang At Singapura, that time he's already 50 over years old. masa itu sudah 50 tahunan lebih. Singapore government sent him a letter that your CPF have some money. Jadi pemerintah Singapura kirim surat bahwa dana pensiunnya ada senilai ini. I do not know how much money. Saya tidak tahu berapa nilainya. And then he has a warehouse. Dan dia punya sebuah gudang. He got 3 warehouse in Batam, Ada 3 gudang di but Batam, cannot sell. tapi tidak bisa dijual. Many times people see and just they walk out until they are fed up. Setiap kali orang lihat dan keluar begitu saja. And then he said, can you go and pray? Dan kemudian dia kata bisa tolong doakan tidak? So we pray. Jadi didoakan. So we also forget. Jadi juga sampai lupa. That's 2019. Itu di 2019. And then suddenly when he bought the house, Dan sampai tiba-tiba waktu dia bisa beli rumah, 2020. itu di tahun 2020, And then he bought the house. dia beli rumah itu. And then he still want the cash. The owner, Ownernya bilang mau cash. so he said, okay. He already paid the deposit. Dia sudah bayar deposit. And then when you cry out to Atau God, kau berseru kepada Tuhan. God love you to cry out to Him. Tuhan mau kau berseru kepada Dia. Because God already Karena prepared. Tuhan sudah God siapkan. want you to open your golden Tuhan mouth. mau kau membuka mulut emasmu. Banyak orang tidak suka buka mulut. Banyak orang tidak mau membuka mulutnya. Takut gigi emas jatuh. Takut giginya jatuh. Because you think your golden teeth will Dia pikir drop. gigi emasnya But bisa God is terjatuh. waiting for you. Tuhan menunggu engkau. So we pray. Jadi didoakan. And then one old man came to see. Dan ada The warehouse. satu orang, bapak-bapak datang lihat gudang. You don't look like he's buying the warehouse. Dia terlihat seperti orang yang bisa membeli gudang. God can send anyone to come and help you. Tuhan bisa kirim siapapun datang menolong If you kau. believe Kalau kau percaya. with confidence and Dengan expectation keyakinan dan pengharapan. when you pray. Atau kau berdoa. And then this old man walk around. Kemudian bapak tua ini masuk. So my friend and the wife look like she's not buying, just want to see. Jadi temannya berpikir mereka hanya akan lihat saja, tidak mungkin beli. So the old man, Kemudian bapak itu, don't tell me the price. dia katakan jangan bicara harga. I give you my price. Aku yang kasih harga. 2.8. 2,8. And actually my friend at the price was 3 point something. Sebenarnya nilai propertinya bisa 3 This old lebih. man said 2.8. Tapi bapak ini bilang 2,8. But I give you cash. Tapi aku akan bayar cash. No need to go to the bank to take money. Tidak usah lewat bank. Hallelujah! If you need the money, Kalau kau perlu uang, God know how to get you the Tuhan money. tahu bagaimana memberikan uang itu. 2.5 he pay. Akhirnya dia bayar For the new 2,5 house, untuk beli rumah baru. 300,000 to Masih ada renovate. the 300 house. juta untuk renovasi. So the house was used Jadi rumah itu dipakai for house group. untuk persekutuan. So when I go over Jadi waktu beliau ke sana for 2 years selama 2 tahun because of the COVID,
Karena masa COVID itu, And then the house is ready for me. akhirnya rumah itu sudah siap. So I have a very big room to stay. Jadi dikasih kamar yang cukup So besar. the third floor is supposed for our meeting room. Di lantai 3 dipakai untuk tempat ibadah. So every Saturday we see 20-25 people coming. Jadi setiap Sabtu ada 25 orang datang. But the biggest problem, Tapi masalah yang terbesar, many old they have to climb up the third floor. harus naik sampai ke lantai Sometimes they 3. have to come down to the ground floor for the Kalau mau toilet. turun lagi juga ke toilet. Every time they go up, they come down. I have to follow them down. Setiap mereka turun naik, saya harus ikutin. Dia capek, saya pun capek. Dia You sampai know, saya going up, coming down, coming down. jadi turun naik. So I pray to my Papa God. Jadi kemudian beliau doa pada I said, Bapak, Father, this house is too small. rumah ini terlalu kecil. We need a proper place. Kami perlu tempat yang tepat. I just pray. Tepat. Saya doa saja. That was the end of last year. Itu adalah akhir tahun lalu. And then February Februari this year, di tahun ini one hotel owner ada satu pemilik hotel suddenly called me. tiba-tiba telepon. Hey, he said, so many years and we never see each other. I want to have a cup of coffee with you. Kita sudah lama tidak bertemu, ayo kita minum kopi sama-sama. He said, I bring you to see my new hotel. Saya bawa engkau lihat hotel baruku. So I thought he want me to pray. Beliau pikir mau minta didoakan. So he bring me to see his meeting room. Kemudian dibawa kasih lihat tempat meeting room Can take in 400. yang bisa muat 400 orang. He said, this for you to use? I said, no, no, Dia no. bilang kau mau pakai ini, saya bilang So tidak. he go to another floor, Kemudian pergi ke tempat lain, 200. ada 200 I orang. said, no, so not this Dia one. bilang juga bukan, enggak, tidak. So at last he said, I still have one more, Dia bilang ada satu lagi tempat but near the swimming pool. dekat kolam I said, renang. okay, open and see. But Kemudian pergi lihat, the swimming pool, 2 units joined together. jadi 2 kolam yang digabung bersama. And that unit can only take in 65. Oh, ada 2 unit, kalau di penggabung tuh 65 orang. Lu jangan salah, ha? Okay. 65. 65. So I thought my meeting 20 now I have 65. I'm very happy. Jadi dia pikir dari 25 orang sekarang dapat 65 orang sudah cukup senang. But for 3 times Nah, selama 3 kali overflow. selalu berlimpah. And then suddenly that night the owner came down. Sampai tiba-tiba satu malam pemilik hotel datang. Because I'm a Teochew, the owner is also a Jadi karena Teochew. sama-sama orang Teochew. So we always speak Teochew, we're very close to Jadi each bisa other. bahasa Teochew sama-sama. So he walked in Dia masuk. and he said, Pastor, Dia bilang, bokau lah. Pastor ini sudah tidak cukup. So I said, bokau, what can we do? Jadi apa yang bisa kita lakukan? So actually the other door they use for prayer. Jadi ada ruangan sebelah dipakai untuk doa. So my staff told me it's not possible for you to use that Jadi room. staff di sana bilang tidak mungkin dipakai. So I told my staff, Jadi dia bilang pada staff sana, lu jangan open your mouth, jangan buka mulutmu, just doa saja. doa saja. So after that, Setelah itu he go back. dia pulang. Next day he come back again. Besok dia datang He lagi. said, I want to meet you. Dia bilang mau bertemu I'm lagi. going to knock down this piece. Tembok ini mau saya ketok. So one room become two room become one. Jadi dari 2 ruangan itu menjadi 1 nanti. So now we can take 140. Jadi sekarang bisa buat 140 orang. Then when I finish the first room, Jadi suatu sudah selesai dengan yang ruang pertama. everything he do for me, Semua dia kerjakan, including the stage, termasuk bagian including the altar, light. lampu-lampu semua. So he asked me, when are you going to start? Dia bilang kapan mau mulai? I said, next week. Dia bilang minggu depan. So where is your chair? Bangkunya yang mana? So I said, I'm going to look for chair. Dia bilang saya lagi mau melihat bangku. Because he run a big hotel. Karena dia punya hotel So besar. he said, how many chair you Dia need? bilang berapa kursi kau perlu? So I'm not there to ask more. I said, okay, 50. Dia nggak berani minta banyak, bilang I 50. said, I give you 70. Dia bilang saya kasih 70. Cukup tak? Cukup So I tidak? said, cukup. Because outside, every night, we have our meeting, we have food provided. Jadi malam biasa sebelum ibadah mereka sediakan makanan di luar. Because the meeting room was so touched for the old people. Karena tempat pertemuan ibadah itu sangat cocok buat orang People tua. come with wheelchair. Orang yang datang dengan kursi roda They can come in. bisa masuk ke sana. Walking stick, they can come in. Pakai tongkat bisa masuk ke And the sana. toilet is just 2 doors away. Dan toilet juga hanya dekat And saja. then you open the door, Dan you kalau put pintunya your food dibuka, is near the swimming Jadi pool. makanan diletakkan dekat pinggir kolam So renang. God gave me the name, the City of Tuhan Love. kasih nama pelayanan itu City of Love. And
to reach out to oppressed, depressed, untuk menjangkau orang dalam tekanan, depresi, and stress. dan stres. Today we see many people, Hari ini mereka menyaksikan banyak sekali especially orang, old people and khususnya yang young sudah lanjut people, usia a lot of oppressed, dan banyak dalam tekanan, a lot of depressed, dalam depresi a lot of stress, dan stres. and many of them think that it is a sickness. Mereka menganggap itu penyakit, This is not a sickness. padahal itu tidak penyakit, It is a spiritual tapi itu problem. masalah dengan roh. So many of them come to the city of love Jadi mereka datang ke City of Love itu after 3 or 4 times. setelah 3 atau 4 kali. You see the joy of the Lord become upon them. Mereka bisa melihat ada sukacita Healing Tuhan, kesembuhan upon them. atas mereka. And then they give their life to Dan Jesus. mereka menyerahkan hidup mereka pada You know, many of Yesus. them, they don't believe. Banyak mereka bukan percaya. So today, Hari ini God has blessed me so much Tuhan sudah sangat memberkati because a lot of new revelation is at this time. karena banyak sekali pewahyuan baru pada And saat-saat ini. then God said, reach out to the young one. Tuhan katakan kemudian Do jangkaulah you know anak-anak the muda. young one today need all of us? Anak-anak muda hari ini perlu kita. They spend too much time on the handphone. Mereka menghabiskan banyak waktu di handphone, They spend too much time on the di computer. komputer, And many of them are oppressed. dan mereka tertekan. And many of them are Dan depressed. juga banyak yang depresi, They lost their love. kehilangan kasih. Because their parents, they come back, they shut the door, they thought they are good having study, but actually they are having their own wonderful time. Mereka pulang rumah, masuk ke kamar dengan urusan mereka sendiri. So many of the young people always, after a while, they think of commit suicide. Dan bahkan ada beberapa yang berpikir untuk bunuh diri It's because of the handphone. karena masalah dengan A lot of killing, a lot of bad things that banyak happen in the hal-hal handphone. pembunuhan yang The buruk-buruk. handphone is good. The handphone is Handphone good, itu bagus, but inside got a lot of rubbish. tapi di dalam banyak So sampahnya. today, Jadi hari ini God has a special word for all of Tuhan you. punya pesan spesial buat kita. God said, my grace, Tuhan katakan kasih karuniaku, my goodness. kebaikanku, The most important thing, the glory yang of God. terpenting kemuliaan Tuhan. If you must know the church, Kau harus tahu gereja. today I see your church. Hari ini saya melihat gerejamu. I pray that all the chair will be Aku berdoa taken. supaya semua kursi terisi. There should not be empty chair. Tidak akan ada yang Because kosong today lagi. most of the church not enough. Karena hari ini gereja-gereja bahkan We tidak have a church cukup. just move in Ada gereja in Batam. di Batam Just move in. yang baru pindah, Then finish the building. baru selesai gedungnya, It's not enough seat. bahkan kursinya tidak People cukup. are coming. Orang-orang sedang You know, datang, one family saved, satu keluarga the diselamatkan, whole family come. seluruh keluarga ikut Especially datang. one grandpa got saved, Khususnya satu opa or diselamatkan, grandma got saved. atau oma You see, they all diselamatkan, come. mereka akan datang. Today, Hari ini, the glory, kemuliaan, the grace, kasih karunia, and the goodness. dan kebaikan. And then we come back. Dan nanti kita kembali lagi. God want all of us. Tuhan mau setiap kita, You must receive. engkau harus menerima. If you cannot receive, Kalau kau tidak bisa menerima, something wrong with your life. berarti ada sesuatu yang salah dalam hidupmu. Not because God cannot give it to you, Bukan Tuhan tidak berikan kepadamu, because God want you. tapi Tuhan mau. Number one, Yang pertama, especially this year, khususnya di tahun ini, you must have harmony in your church. kau harus ada keharmonisan dalam If your gerejamu. church don't have harmony, Kalau di gereja tidak ada harmonis, there cannot be growth. maka tidak bisa You bertumbuh. cannot be one level higher. Tidak bisa satu level lebih If you don't tinggi. have harmony in your life, Kalau tidak ada harmoni dalam hidupmu, your life is full of trouble. hidupmu akan penuh If masalah. you don't have harmony in your family, Tidak ada harmoni dalam keluargamu, there's no life, no joy. maka dalam hidupmu tidak ada If you don't sukacita. have harmony in your Tidak business, ada harmoni dalam bisnis. how can you have your breakthrough? Bagaimana ada terobosan? Harmony will bring unity. Karena harmoni akan membawa kesatuan. Unity will bring love. Kesatuan membawa kasih. Jesus want you and me. Yesus mau engkau dan Don't saya look at each other as jangan lihat enemy. satu sama lain sebagai musuh. We all make 1,001 Kita semua mistakes. melakukan ribuan kesalahan. I'm not perfect. Aku tidak Your sempurna. pastor is not perfect. Bapak Gembala tidak So don't look sempurna. at us as perfect Jadi jangan person. lihat kita sebagai orang If you sempurna. look at us as perfect Kalau person, melihat kami sebagai orang sempurna, we fear you. kami bisa gagal. Look at Jesus. Tapi lihat Yesus, Because we are still learning. karena kita sedang So terus when we make belajar. mistake, Waktu kau buat salah, number one, yang pertama, why we have big problem? mengapa ada masalah It's besar? because the church got a lot of gossip. Karena di gereja banyak sekali gosip-gosip. Today in Batam, we changed many church, Hari ini di Batam kami No, mengubah banyak because of gereja. me. Bukan karena saya, but because of the grace. tapi karena kasih karunia. If you cannot change, Kalau kau tidak bisa you berubah, cannot receive. kau tidak bisa menerima. That's what God want.
Itu yang Tuhan mau. God said God will do for Katakan you. Tuhan God akan cannot lakukan. change. Dia tidak God berubah. want you the same. Tuhan mau juga sama. Can you have harmony with one another? Bisakah ada keharmonisan satu sama lain? Can you have harmony Bisakah and ada unity keharmonisan, kesatuan, and bring a teamwork to do mighty things? dan dengan satu tim kerjasama dengan So are you melakukan ready hal for the besar? word of God? Jadi kita siap untuk firman Tuhan. Zechariah chapter 9 verse 12. Zakaria 9 ayat 12. Zechariah chapter 9 verse 12. Zakaria 9 ayat 12. Okay, can you read? Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan beri ganti kepadamu 2 kali lipat. Amin. Return to the stronghold, O prisoner of hope. Today I declare that I will restore to you double. Amin. Return to the stronghold. Kembalilah ke kota bentengmu. Many times we have trouble. Sering kita punya masalah, We believe ourselves. kita percaya diri We sendiri, believe our strength. kita percaya kekuatan We sendiri, believe our connection. kita percaya pada koneksi kita. But your connection, your strength is limited. Tapi koneksi kekuatanmu terbatas. Jesus must be your center of your life. Yesus harus jadi pusat di hidup kita. Our hope Pengharapan kita is in di Jesus. dalam Yesus. When our hope is in Kuasa Jesus, pengharapan di dalam Yesus. Jesus never put you to shame. Yesus tidak akan permalukan He engkau. never fear Dia you. tidak pernah gagal. He will do for Dia you akan lakukan bagimu because He loves you. karena Dia mengasihi He engkau. come from heaven to Dia earth datang dari surga ke to bumi, exchange His life for your life. menukarkan hidupnya dengan He will engkau. not let you alone. Dia tidak akan tinggalkan kau He sendiri. protect you. Dia melindungi He engkau. provide you. Dia sediakan He bagimu. supply you. Dia He menyediakan. see you through Dia akan buat kau berhasil during the hard time. pada masa-masa sulit. Because God knows Karena Tuhan tahu COVID, COVID, if He did not protect you kalau and Dia me, tidak lindungi kau dan saya, we cannot be here. kita tidak bisa di sini. Sudah banyak orang balik Sudah kampung. banyak yang meninggal, Strong, healthy body balik kampung. bahkan tubuh yang kuat saya tadinya dan sudah tidak But ada. because of God's grace, Tapi karena kasih give your karunia friend a Tuhan, high five. katakan ke Thank hati you, pada Jesus. teman-temanmu kiri kanan, Amen. terima kasih Yesus Oh, keep me alive masih memelihara aku to do hidup, mighty things. bisa mengerjakan berbagai God said, hal. come back to the stronghold. Tuhan katakan kembali ke kota bentengmu. He know that all this year you have been robbed. Dia tahu selama tahun-tahun ini engkau dirampok, No one can return back to you double. tidak ada yang bisa kembalikan double But kepada God promised you, Tapi Tuhan berjanji kepada engkau, return back to the stronghold. kembalilah ke kota bentengmu, Come back to me. kembalilah kepadaku. Don't need to search here and there. Tidak usah cari sana sini, Focus Jesus, fokus pada Yesus, the supplier. penyediamu. And God Dan promised, Tuhan berjanji, God cannot change. dan Tuhan tidak bisa Number one. Itu yang pertama. Number two, Kedua, let the glory shine upon you. biarlah kemuliaannya itu menyinari engkau. God want your relationship. Tuhan mau hubunganmu. God do not want just your lip Tuhan service. tidak mau hanya sekedar di bibir. Many times, sorry, we Christian brother sister, Sering saudara-saudariku, kita orang Kristen, put Jesus the first priority. letakkan Yesus sebagai prioritas pertama. When you put Jesus the first Atau priority, Yesus adalah prioritas all pertama, goodness will follow you. maka semua kebaikan akan Many mengikuti times we engkau. put Jesus the last. Sering kita taruh Yesus di bagian akhir. Or I might ask my father, I ask my mother, I ask my boss, I ask. No. Tanya papa mamaku, bosku dulu. When God speak to you, Waktu Tuhan bicara kepadamu, be obedient. kita harus taat. Carry Kita pegang that God vision get given to visi you. yang Tuhan beri kepadamu. Today I said share with you, Hari ini beliau sharingkan, not to boast. bukan untuk menyombongkan. I'm 38 years in Indonesian ministry. Beliau sudah 38 tahun dalam pelayanan Indonesia. Last 2 weeks I went to Batam, to Medan. 2 minggu lalu beliau ke Medan, I went to some of the old church. I cried. pergi ke satu gereja yang sudah cukup tua dan menangis. Many of them are still struggling. Banyak dari mereka masih And many bergumul. times the pastor said, "Are you sure you are 76 years old? Dan pendetanya katakan, apa benar kau 76? Your life must walk with Jesus. Hidup kita harus berjalan dengan Yesus. When you walk with Jesus, Jesus never let you down. Waktu kita berjalan dengan Yesus, And Yesus then you tidak buat see kita why we jatuh. cannot receive. Dan yang kita tidak bisa terima, It's not that God never give it to bukan you. Tuhan tidak beri pada Our kita, heart has problem. tapi hati kita yang God will deal bermasalah. with your heart first. Tuhan harus bekerja di And hati God kita said- dulu. Psalm 63 verse 2. Mazmur 63 ayat 2. So I have looked upon you in the sanctuary,
behold your power and glory. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan The kemuliaanmu. moment you focus on Jesus, Pada saat kau fokus pada Yesus, the power of God is upon you. maka kuasa Tuhan ada padamu. That is called grace. Itu yang disebut kasih Grace karunia. and truth will follow Kasih you. karunia dan kebenaran akan mengikuti engkau. And the glory will shine upon Dan you. kemuliaannya akan menyinari engkau. When the glory shine upon you, Atau kemuliaannya menyinari engkau, all darkness maka semua Disappear. kegelapan lenyap. disconnect, become Yang tidak connected. terhubung menjadi terhubung. Our life has been disconnected Hidup kita sudah tidak terhubung because we did not connect properly. karena kita tidak terhubung dengan We baik. did not hear what God speaking Kita tidak to dengar us. apa yang Tuhan perkatakan pada kita. Trust and obey. Percaya dan taat. Many times we trust 50%. Sering kita percaya We obey 50%, 50%. taatnya We try 50%. to do many things by ourselves. Kita harus melakukan sesuatu Until dengan we diri cannot, kita. then we come back to Sampai God. tidak bisa baru datang pada Tuhan. God so loved you. Tuhan begitu mengasihi engkau. God said, come back to the throne Tuhan of katakan grace. kembalilah ke kota bentengmu. Let's talk. Mari kita bicara We are father and sebagai son. bapa dan anak. Our relationship is father and Hubungan kita son. bapa dan The anak. moment you call, Papa God, Pada saat kau berseru Bapa, He stands still dia berdiri di sana, and He come to minister to dia you. datang melayani engkau. But we never know. Tapi kita tidak pernah So we tahu. try to do ourselves. Kita berusaha And then we sendiri, try to cover this, cover that. berusaha menutup ini itu. Nothing for us to cover. Tidak ada yang bisa kita tutup. Because God know all about you and Tuhan me. tahu semua tentang kau dan You are saya. honored. He is very helpful to you. Jadi kalau kita menghargai But dia, if dia you don't tell menolong. him, Kalau kita tidak katakan, He won't force you. dia tidak paksa. But you will turn and turn until the day you have come back to Engkau Him. akan terus berputar-putar sampai hari kau datang lagi pada dia. So God said, Tuhan my katakan, power, my glory be upon you. kuasa kemuliaannya ada pada kita. You want to see your church transformation? Kau mau melihat gereja mengalami perubahan? Sometime this morning I walking, I stand there. Tadi pagi waktu beliau masuk berdiri di situ, I cry. dia menangis. Why the morning service is only just a few people? Mengapa ibadah pagi hanya beberapa orang saja? It's not your pastor mistake. Bukan kesalahan Bapak Gembala, We have problem. tapi masalah dari kita. Come back to Him. Kembalilah kepada dia, Be humble. merendahkan diri kita, Harmony, unity, harmoni, kesatuan dan kasih. and pray that God restore. Dan berdoa supaya Tuhan yang memulihkan. I proclaim this place many times. Beliau sudah menyatakan di tempat ini This berkali-kali. place must be the lighthouse of Tempat ini Jesus harus Christ. menjadi mercusuar bagi Yesus. Don't let the lighthouse have the light but no oil. Jangan biarkan mercusuar itu menjadi punya lampu tapi tidak ada You minyaknya. all have to play a part. Ya, kita semua harus ambil bagian. This is your church. Inilah gerejamu. And when you glorify God, Waktu kau mempermuliakan every Tuhan, seat is overflow. maka semua kursi akan The berlimpah. name of Jesus is Nama glorified. Yesus dipermuliakan. People walk in. Atau orang melangkah masuk. We don't even have to pray. Kita bahkan tidak usah belum Many times mendoakan. people walk into my ministry. Banyak orang yang datang ke pelayanan beliau. I just tell them worship, Beliau hanya katakan worship dulu. and people start to dance. Dan orang-orang mulai menari. Mujizat start to happen. Mujizat mulai terjadi. Because the presence of God must be Karena there. hadirat Tuhan harus ada di sana. And every day get that Dan hurry. setiap hari Number one prayer, doa yang pertama harmony, yaitu harmoni, unity and love kesatuan dan for all kasih my people. untuk semua. And pray for your pastor. Dan doakan untuk Bapak Your Gembalamu. pastor cannot do many things. Dia tidak bisa mengerjakan banyak hal. You need a good teamwork. Dia perlu tim kerja yang So baik. let this church be a Jadi lighthouse. biarlah gereja ini menjadi Let the mercusuar. glory of God shine Dan biar upon kemuliaan this Tuhan place. menyinari Let the tempat ini. people come in Biarlah orang yang with datang all the stress, the dengan burden, stres dan beban, the depressed, dengan and depresi, then they walk out. dan mereka akan keluar They are set free. sebagai orang yang Not dimerdekakan. coming with a change, Bukan datang dengan terbelenggu, with a spiritual change, dengan belenggu roh, and go back still the same. dan kembali juga masih Next sama. week come back again. Minggu depan datang Oh, lagi. if God set me free, Kalau Tuhan sudah you bebaskan, are free kita merdeka to do mighty things for mengerjakan Jesus. berbagai Come hal to bagi Jesus Yesus. one more Beri time. kemuliaan buat Yesus. Number two, Yang kedua, my grace is kasih more than karunia enough lebih dari cukup for you. bagimu. Many times we look at our trouble, Sering kita lihat masalah kita, we think that
we have a very big trouble. Kita pikir masalah kita sangat The besar. biggest the trouble, Semakin besar masalah, the biggest reward you will receive. semakin besar upah yang kau The terima. biggest the trouble, Semakin besar the masalah, biggest the grace. semakin besar kasih karunia. Why God said, Mengapa Tuhan my katakan grace is more than kasih enough. karuniaku lebih dari cukup? Grace is all about Jesus Karena kasih Christ. karunia semua It's tentang not you. Yesus, bukan engkau. If you believe God, Kalau kau Jesus, percaya Tuhan, the Son of the living Yesus God, anak Allah yang hidup, His grace is given to maka kasih you. karunia diberi Your kepadamu. job Tugasmu is to believe. adalah percaya. Open your hand and Buka tanganmu receive. terima. God do not want you to do. Tuhan tidak mau kau yang melakukan, Grace, believe and receive. karena kasih karunia itu percaya dan terima. Law, Kalau hukum, you have to do it yourself. engkau harus melakukan But sendiri. you cannot exceed. Tapi kau tidak akan pernah mencapai. Many times we do, we fail. Sering kita lakukan, kita gagal. But God has already done for you. God has already done for Tapi you. Tuhan sudah kerjakan bagimu. Today you must know Hari ini kau harus tahu, you are highly favored. kita punya perkenan tertinggi. Come on, say Katakan amen. amin. You are highly Perkenan yang favored, tertinggi, greatly blessed, berkat yang terbesar, deeply loved. kasih yang terdalam Because of Jesus. karena Yesus. And God said, my grace. Tuhan katakan kasih 2 karunia-Mu. Corinthians chapter 12 verse 9. 2 But Korintus he 9 said to 12 me, ayat 9. my grace is sufficient for you, and my power is made perfect in your 2 weakness. Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku ku menjadi sempurna. I share with you another testimony. Beliau mau sharingkan kesaksian. I have this ministry, we have a lot of old people, a lot of young ladies coming, especially with broken heart. Di dalam pelayanan beliau banyak sekali orang-orang lanjut usia dan khususnya wanita-wanita dengan hati yang hancur. Because we call it oppressed, depressed. Halo teman-teman semua, itulah tadi khotbah kita di minggu kedua yang disampaikan oleh Pastor William C. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan terberkati oleh firman yang disampaikan beliau. Ya, walaupun beliau menyampaikannya dalam bahasa Inggris, bahasa yang tidak kita mengerti, namun beliau membawa penerjemah supaya kita mengerti apa yang dia katakan. Walaupun kita berbeda bahasa, berbeda suku,